Salum, horas madihita amang inang, jumulo tadok mauliate tua mata pardenggan basai, ala asi dohot holong ni rohana, mangaramoti hita di bagasan sadarion, di bornginon, boy hita marsaur, patupahon pertangyangan nang pe lewat online. Asa ta mulai pertanyangata jumulo mahita martangyang di bagasar rohat tabe martangyang mahita. Amin. Mari di mahita sian bukuede nomor 20 tolu ayat sada dohot 2. Yesus amiro disa asa masihan Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ikon songonido hatak dang mulak boti tuahu. Ikon bahenon na dolo moni rohaku, jala ikon majadi do ubahen nahu tongos. O sudehamu akan nama uas, romahamu tuaek, jalahamu akan asumar hepeng, romahamu manuhor, dohot mangaton, say romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor, say lului hamuma Jahoba, bisan tarbahet dope jupang ibana, jo hamuma ibana, bisan jonok dope ibana, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan debata asi maroham dihami aidang tarbahin hami mabahin manang aha molosoho dongan nami dibaheni sailehon madi rohanami roha banwa gijang asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomoni roham sai dongani mahami asamian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Osi palua ahu sunina togomi hatam dohu haposi na soboy mubai
Boy manggong-gongman. Tajahama epistel dihita di Bornginon ima natar surat sian Jeremia 20 sia ayat sada sahat tupitu. Tajahama secara responsoria. Oddo hatani surat natinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan natar buang i dohot tu akka malim dohot tu akka panurirang dohot tu sadok bangsoi akan naung binuakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel. Dung tarbuan raja jekonya dohot jolmana rodi akan na pinakis akka iduk ni Juda dohot Jerusalem dohot akka pade hau dohot pade bosi sian Jerusalem. Nati nongos natu Babel marhite sian si Eleasa anak ni si Sapan dohot si Gamaria anak ni si Hilkia nasinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado. Songonondo hatani Jehovah Sebaot debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akana hubuakon sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu ma akka bagas laos ingani hamu jalapukka hamu akka porlak laos pangan hamu perbuena. Buat hamu ma perempuan bahen jolmamu asa tubuhun anak dohot boru hamu paorohon hamu anak muna jala boruhon hamu boru muna asa tumubuhon anak dohot boru nasida asa sopar hamu disi jala unang moru bilangan muna. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna hu baheni jala tangyakon hamu nasida tu Jehovah ay molo mar hasonangan hutai mar hasonangan ma dohot hamu ido sahatna martua do akka natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Maredeh mahita sian buku ede nomor 404 ayat sada. Unang hosalina holong tunati urgoatan sulu-sulu imagolong ay holong portimio ay mapasesa hononmu dosa tu Tuhan Yesus ipe asahang loluhononmu nani omohon nai. Tapasada rohatta martangiang mahita. Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang maulia tema di sobahon rohanami tuadupanmu na badiai ali Tuhan dihami saluhutna na martangiang roh tuadupanmu Tuhan Jehovah debata amanami mauliate tong rohanami tuho di saluhut denggan di basam na mangiring-iring pardalanan ning ulu nami dilioko hami hai pason dohut gugu boy hami Tuhan mangula akaulon nami siganu pari nang didongani ho saluhut pardalanan ni huriami didongani ho jala dipargubui ho saluhut akan aposom nang saluhut aka parhaladomi makubasi di huriami jala diramuti ho saluhut nang akaruas ni huriam boy hami ali Tuhan madalani ngulu nami di tonga-tonga ni huriami mamuji pasangapon warmu nabadiai ali Tuhan debata amanami di bagasatikion hutangnya po kami ma ali Tuhan
akka ruas ni huriam natongon di bagasan hagaleon ni pamatang, natongon di bagasan parsahiton ali Tuhan, na dirawat di jabu, lumobi ma ali Tuhan, molotung adong di bagasat tikyon ali Tuhan, na dirawat di rumah sakit. Ali Tuhan di bata amanami, tangan munasun badiai ma ali Tuhan mamasu-masu pamatang ni akka ruas ni huriam, na marsahiti ali Tuhan. Pasu-pasu masaluhut akka ubat, pasu-pasu saluhut akka para medis nang akka alat medis pi ali Tuhan. Parhitian mu masaluhut nai mangalehon hama malum diaka na marsahit ali Tuhan. Asabuit nasida madai denggani basam, mamuji pasangapon guarmuna badai, ala dihilala nasida do ali Tuhan. Pangaramotionmu dohot pandonganionmu di bagasan ngulu nasida. Suang songoninang ali Tuhan hutangnya ku kami mali Tuhan akar ruas ni huriam, dan di bagasan parukilon, na di bagasan hasusaan ali Tuhan, asatung homa mangapuli, homa na mangurupi, jala homa Tuhan ali Tuhan na manarihon ngulu ni akar ruas ni huriam, na di bagasan hahurangan ali Tuhan, asa toktong boy di dai nasida ali Tuhan, asi dohot denggan ni basami di bagasan ngulu nasida. Papos rohani akar ruas ni huriam na di bagasan hahurangan parukilon nang hasusaan, na toktong ho madongani dohot mangaramoti parngulon nasida. Unang paluas akar ruas ni huriam madele ali Tuhan, alai toddim parbadiaima ali Tuhan, na mangalehon gugu dohot mangalehon pos ni roha di akar ruas ni huriami saluhutna. Suang songoni nak kami ali Tuhan saluhut akar ruas ni huriami, pasu-pasu ma akka naniula ni tangan ni akar ruas ni huriami saluhutna. Suang songoni nang akan nasinakapan ni rohanami ali Tuhan, patulus masaluhut nai hobar tu asi dohot holong ni roham. Sude akka pakobasiot di tonga-tonga ni huriami ali Tuhan, pasu-pasu ma nang akan naposom parhaladomi, asa margugu saluhut na makobasi di huriami jala taruli hami saluhut na lumobi akar ruas ni huriami di denggani basami. Ali Tuhan di bata amanami nang bangso dohot negara nami opi ali Tuhan, upasatami matu bagasan tanganmu, asa homa na mamasu-masu bangso namion, lumobi ma dihami saluhut na bangso na ali Tuhan, na mengadupi pandemi COVID-19 ali Tuhan. Alani mangido hami tu adupanmu, asa lehonomu bisuk, lehonomu gugu, lumobi tu akka panggonggomi di tonga-tonga ni bangso nami, mulai siap presiden saluhut sahat tu akka pejabat di tonga-tonga ni bangso nami, asa marhite nasida boi mengambil akka keputusan na dumenggan bahen hamajuon, bahen kesejahteraan dohot akan adenggan di tonga-tonga ni bangso nami ali Tuhan. Suang songoni nang ali Tuhan taringot tu pandemi COVID-19 siaun ali Tuhan, saya salpu homa sia tonga-tonga ni bangso nami saluhut na ikut ambil bagian laho mencegah dohot memberantas panahit COVID-19 siaun, pasu-pasu ma saluhut nai lumobi ma Tuhan disakap dinalaho mabahen vaksin COVID-19 siai ali Tuhan, asa pasu-pasuon mui, asa bui ma akana malo dohot nabi suki ali Tuhan mabahen vaksin COVID-19 sia untuk mencegah tujulan narion aka namar sahid COVID-19 sia ali Tuhan di bata nami. Muliate marohanami diho ali Tuhan di bata amanami, sesama saluhut dosa nami nagudangi jalo matang yang namion, mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Untuk menyambut firman Tuhan, mari dihita sian buku Ede nomor 754 ayat sada. Asini roha dohot dame madihamuna sian Tuhan Dewata Ama, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita salhuna amanami inanami di bagasan Kristus Yesus, di partang hata burngino hata ni Dewata, mamakulingi hita, imana tersurat di buku Yakobus bid 5, mamuka sian ayat sada sahat rudi ayat ono. Ujahauma tuhita salhuna tapa ihut ma amang enau. Jea ni namora, hamu akan namora tumatangis mahamu, jala mangangguhi managam haporsuhon nanaing songgop tuhamu. Nunga busuk hamoramuna, nunga ngit-ngiton ulos muna. Naung tasiho dosere doho perak muna, jala sitidangi do pakamudo tasiki, na manggagat tu sibuk muna songonapi, di papungu hamudo arta di akaari na parpudi, na mangaung do na nidabuho muna, ima upa ni aka pangula na manggotil aka hauma muna, jala pajauon ni aka panabi nunga saha tu pinggol ni Tuhan Zebaot. Terlobi do pargando busom muna di tanoon, di pamokmok hamudo diri muna, diari pamotongan, diuhumi, dibunuh hamudo partigori, dang di alo ibana hamu, ido anggo sahatna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang salah memahami nas ini dengan berpikir bahwa firman Tuhan melarang untuk menjadi orang kaya atau mencari kekayaan. Tindakan mengumpul harta yang dikatakan dalam nas ini tidaklah sama dengan bekerja mencari nafkah. Alkitab mengharuskan kita bekerja untuk mencari nafkah. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan di sana, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti kekayaan dan menjadi orang kaya bukanlah dosa. Bahkan jikalau Bapak Ibu ingin mendirikan rumah, ingin membeli sebidang tanah, tentunya itu bukanlah dosa dan tidak disalahkan. Tindakan yang dikecam dalam nas ini adalah orang yang mengumpulkan harta atau uang demi harta itu sendiri, atau harta itu menjadi tujuan daripada akhir hidupnya di dalam usahanya, di tengah-tengah kehidupannya. Di dalam perikop ini, Yakobus menyampaikan kecaman serius kepada orang-orang kaya.
Dia bukan sekedar mengungkapkan dosa-dosa mereka, dia juga berkata bahwa Allah akan menghakimi dosa-dosa mereka. Siapakah orang kaya yang dikatakan oleh Yakobus dalam nas ini? Apakah orang-orang Kristen yang bertempat di gereja, ataukah ditujukan kepada orang-orang non-Kristen? Bapak Ibu, yang pasti bahwa surat dari Yakobus ini ditujukan kepada jemaat. Sama halnya seperti surat-surat Paulus yang dibacakan di tengah-tengah jemaat, demikian juga surat Yakobus ini dibacakan di tengah-tengah jemaat. Maka kalau saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus adalah orang yang percaya, maka kita wajib memperhatikannya. Mari kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bahwa Yakobus menyebut 4 dosa orang-orang kaya dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ketiga, naung tahison dosere dohot perak muna jala sitidangi do pakamudo tasik na manggagat tu sibuk muna songon api di papungu hamudo arta di aka ari na perpudi. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa mereka hanya peduli kepada urusan menimbun kekayaan. Itu makanya Yakobus mengecam orang-orang kaya yang hanya peduli pada urusan menimbun kekayaan. Yang kedua, dalam ayat 4 dikatakan, namanggaung do nani do bomunai ima upani aka pangula namanggotil aka haumamuna jala pajauan ni aka panabi nunga sahatu pinggol ni Tuhan Zebaut. Di sini Yakobus melihat bahwa orang-orang kaya mereka menahan atau menekan upah para pekerja, sehingga kekayaan mereka membuat penindasan bagi orang lain, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dosa yang ketiga, Yakobus melihat dalam ayat 5 dikatakan tarlobido pergadom pusom munai di tanoon di pamokmok hamudo dirimuna di ari pamotongan. Di sini Yakobus melihat bahwa mereka menceburkan diri kepada hawa nafsu, kesenangan duniawi. Mereka hura-hura dengan kekayaannya tanpa melihat sekitarnya. Di sekitar banyak orang yang membutuhkan, tetapi orang kaya ini menikmati kekayaannya tanpa melihat di sekitarnya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, dalam ayat 6, didokdisi, diuhumi, dibunuh hamudo partigori, dang dialo ibana hamu. Ahadunaneng dohonon nadisi. Mereka membunuh orang-orang benar asal mereka dapat menikmati kekayaannya. Inilah yang dilihat oleh Yakobus. Dengan menguraikan 4 macam dosa orang kaya, namun semuanya itu memiliki akar yang sama, yaitu ketamakan, kerakusan, dan keserakahan. Semua dosa itu adalah hasil daripada ketamakan, kerakusan, dan keserakahan. Alkitab katakan dalam Lukas 6 ayat 24, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Orang yang menumpuk harta dengan melakukan ketidakadilan dan penipuan, menyimpannya dari orang-orang yang layak menerimanya, harta itu akhirnya akan terkorosi oleh karat, dimakan oleh ngengat.
Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus. Masa donuaing mamora di arta alai dang marmora di parrohau. Dang perduli tu donganna jala dang mabiar tu debata. Isaran di masa pandemi COVID-19 narap bersosial, berempati, mengulurkan tangan, rap dohok masyarakat, donga sahuria, alai, godang dope naso ulo mangalehon, na adong di ibana, songon na patuduhon, na ulo mangurupi. Totu sahali amanginang, dada hamorauni nasala. Alai parrohao ni jolmai naung moru di bagasan holong ni roha. Isarani lalap holan na menggerutu, lalap holan na marungut-ungut. Dakulan na murah HP na songoni, tongdo na pogosi, pogos di parrohaon na. Alani di hamu damang doho dainang naing manian di bagasan jolmai mangolu di hasitongan nasian debata. Hapur seaon mabuan jolmai mangolu di bagasan roha na olo berempati, na olo mangalehon, na olo marsilehon-lehon, na olo marpanarihon. Songon Tuhan Yesus Kristus. Nama narihon ngulu ni saluhut jolma natinopana. Ido asa disuruh Tuhan Yesus sita mabuan berita nauli. Asa jolmai akan au majalo berita nauli. Nang manian persidohot mameritahon berita nauli. Dada holan marhite hata. Alai doho donian marhite pabahenan dohot si patu pauna. Asa sudena porsea tu ibana majalo haluau nasian debata. Namorai boy menikmati hamorauna nang napogosipe boy menikmati hapogosanna ala rap marsiurupan namora tunapongosi. Ido benar didok di Jakobus 2 ayat 10 pitui. Hapor siaonipe songonido. Anggo swadong pangulaonna naung mate do hadironna. Di Indonesia didok iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi di hamu akamang inang akajolma naringgas mangaleho si leho-lehonanna songo tadani naung porsea ibana gabe sau matutu napatuluson hadu mau di humaliang ni hajol mau. Dia boleh menyelamatkan orang lain. Orang kaya yang mau berbagi. Orang yang punya harta mau berbagi dengan orang yang membutuhkan itu. Dia menyelamatkan jiwa. Dia memberikan kebahagiaan kepada orang yang membutuhkan itu. Ido tadani halak naung porsea dia dopan ni debata. Naung majalo haluaon sian debata. Di patuduhon ibana do. Songo dia pakkorhon ni holong ni debata di tonga-tonga ningo luna. Alani dia muda mang doh denang ingot ma. Anggo artai napunasa debatado. Sian debatado harorona alai dia kajol mana porsea. Totu diigil do marbagi marsilehon-lehon berempati. Tua kadongan jolma nang dihumaliang. Ido benar didok buku edeta 400 sia puluh duai
boy do rata buka di jabu taedehon hupangi do hami asa boy hita mangedehon 452. Namo Ratu tu sangap damangi ibanana puna sudi artai nang serenang perak nang hepeng sudi tapuji ibana unduk kita be Anakona doa diman Tuhan Yesus. Anakona doa. I doa manginang. Namora si tutudo debata. Jalasian hamoraon naido di pasaha tuhita asini rohana. Dia mana tajalo hamoraonna di tonga-tonga ningulutau godakia namangina isarana hanguluan siapari hosa hanguluan targarari tartuhori daw dileho debataha hipasot dihita malupita siap persahiton dileho dope hasonangan dileho dope hadameon dileho dope hademahon hagabion hasangapon hamoraon dolan asing dak terbilak kita jeladang tergarar hita nabinahin ni debata di bagasan nguluta hamoraoni siat debata di pasaha tuhita asabui do pakeota laho pasangapon debata marhite na olo hita marpanarihon tua kadongan humaliang alaya manginang adong dope na marga siani dia nang pinatupan ni debata na marga siani saluhutna ima haluau keselamatan dan kehidupan kekal. Dangadong julma nabui patupahoni. Hola sadado nabui patupahoni di bagasang nguluta songon julma hita di portibion ima Jesus Kristus. Tung macai argasi tutudo panobusion ni debata di bagasan Kristus Yesus ima tada holong ni debata tada hamoraun ni debata na pinasahatna di tonga-tonga ni nguluta asa unang benian ngulutaw di ihodi keserakahan ketamakan kerakusan sinakani atong damang doho dainang alanunga diasihi debata hita jalanunga tapak kilalahon asini rohan di debata naso marnamotoki ahado nabui patuduhonota secara konkret mangargahon asini rohan di debata naung tajaloi totu ihuton ibana satia di bagasan ngulu. Tai huton ibana di bagasan hasatiaon marhite na mangulaho katana nang ulaon na denggan hobar tulomo ni rohana. Dohot na olo mangolo di bagasan hasitongan ni debata. Nunga di pasahat debata. Tuhita Jesus Kristus. Asamolo tai huton do Jesus Kristus songon patron ibana songon soko guru ibana di tonga-tonga ni ngoluta iko saha manian ngolutaon Tuhan ngoluan na saliling nileleng na pinaradenay atong bisan di portibion bisan di leho do petiki parasiani naeng manian hita mangulahon lomo ni rohani debata
mengandalkan, mengutamakan kasih yang sudah Allah tunjukkan di dalam kehidupan kekristenan saat ini. Damang doho dainang di bagasan Kristus Yesus Tuhan ta. Marhiti hadirio ni Yesus Kristus do tatada hasitongan ni debata. Hasitongan ni debata do moloboi hita marsihaholongan dia kana bertetangga ho barbalok nang pe marasing ugamota nang pe marasing suku berbeda golongan status sosial mangulu di bagasan holong ni roha naso marlauk nagabe songon pangatusion ni hasitongan ni debata. Hasitongan ni debata do moloboi sadok halak Kristen. Moloboi sadok ruas ni huria HKBP Pasar Reboon. Laho mangulahon lomoni roha ni debata. Menghargai perbedaan, menghargai latar belakang sosial, menghargai perbedaan agama, suku, ras, bahkan membuat dan menciptakan keadilan. Keadilan di bagas tabe, keadilan ni ama tuina, keadilan ni ina tu ama. Songoni nang natoras tua kaya nakona dan sebaliknya anak kepada orang tua. Idu nanaeng diigil siya tonga-tonga ni ngolutta. Oma na didok na pasu-pasu ni debata. Berkat yang harus kita rasakan, berkat yang tidak akan merugikan orang lain, tetapi kita merasakan berkat Tuhan karena kasih setia Tuhan yang senantiasa mengulurkan banyak curahan berkat bagi kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kekayaan yang kita cari adalah berkat Tuhan. Maka adalah keliru jika kita menjadi lupa untuk lebih dahulu mencari Tuhan. Mati sonom ayat 33 madok lului hamu harajau ni debata dohot hasitonganna. Dungi tabahonon nama aka odeng Tuhamu. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kebenaran jangan dilupakan. Cari kerajaan juga jangan dilupakan. Maka ketika kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Berkat-berkat Tuhan akan ditambahkan, dicurahkan bagi kita semua. Alani dihamudamang do denang, marilah kita memuliakan Tuhan dengan harta dan kekayaan kita. Muliakanlah nama Tuhan dengan apa yang kamu miliki hari ini. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan harta yang kamu miliki. Dan jangan lupa, jadilah orang-orang kaya di dalam Kristus dengan melakukan firman Tuhan. Sukacitakan orang lain lewat hartamu. Itu juga mensukacitakan Tuhan lewat perbuatanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Nahusobahami di bagasan Kristus Yesus. Mauliate ma Tuhan di hatam. Naung manurakot Tuhami. Ahana adong dihami siyakodoi. Harta hagabeon hasangapon hamurao. Luhut na yali Tuhan siyan hodoi. Alani Tuhan ajari hami mamakai. Asa marhite aka na adong di hami. Boy hami pasangapon guarmu nasun badiay. Dipakeho hami ali Tuhan. Lahu marbarita na uli tu sadok portibyon. Batubu roha parpanarihon di tunga-tunga ning ulo nami.
patubu rohana empati, na boy saling tolong menolong di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa ima Tuhan, hataridaan ni haporsyaon nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Dada mate anggo haporsyaon ni, molo radedo hami mangurupi, mangulahon holong ni roham. Alaina mate dotor dinami, molo dakku lahu kami hatami. Atong Tuhan, todim to di porbadia mangajari hami ganupari ganup tiki, lahu pai baruhon rohanami, mangulahon hopar tulomoni rohami. Om matangi yang pangiduan nami, nahusobaho kami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangya kami Tuho. Amen. Tapuji Tuhata, laos tapasaha ma peliata. Pasu kami oh Tuhan, sayu seron nameni, saya peron tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion, baik maaf Tuhan, abauran nilas di roha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangabuli. Pasu hami oh Tuhan, sayu sehon nameni, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu hami oh Tuhan, sayu sehon nameni, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di portibion baik maau Tuhan, monang maralohon dosa, ban gogomi lalu musui simbolis pangagoi. Pasu hami oh Tuhan, sayu sehon nameni, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Tapasaha ma peliata tuadu pani debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilahom mitu hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa huparasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silolehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ra mangidohom mahita di tangiang hatopatay. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say South Malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami songok panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, una kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodon na puna harajaon, dohot hagogon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asin ni rohani tu hatta Jesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ito di porbadia ma, madongani hamu sa luhut na. Amen. Amen. Amen.
Selamat malam Madihita Saluhuna, selamat menikmati pertanyaan. Semoga sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.